Wow, nagdakkel nga butter. Ginulis-gulisan na ti kutsilyaw nga gas asok. Sauce. Magic nga kutsilyaw. Gasok-asok pay. Tapos nik ka na danom. Kitaan tayo magkakapsat naman ti pinakaramit naman dahito nga mabuhay tayo. Sinabuagan na dyan yung datangay. Sila stromite. Tapos patatas. Po? Umayatin. Basta magaramit ti crispy fried yung ti McDo kung Jollibee. Tapos nagulmaso na ti Star. Harina. Nepe nga ginaburan na matain. Tapos patatas. Nga tayo. Hindi ka na ti clove. Po? Magic ka. Subi-sublay. Tapos santan bobok coconut cream. Po? Masayin. Mikos-mikos naman na ninsan. Tapos sinala na. Wow, baling nga milk 10. Gatan. Ito arami doon na eh. Ay. Mayat. Oh, mayatin. Baling nga pandesalain. Ni sinagat na. Sagatan pa day jay. Pau. Natatangay. Arami doon na eh. Ay, nagbaling as jay. Magic. Tapos, harina manain. Oh, inulma na. Nagbaling nga kandila. Ay, kandila. Lambong na. Oh, saan tao? Natatangay. Oh, Salamat la kwa. Inurasan na. Pau. Salamat taon. Lubi-lubi. Lubi-lubi nga kahoy. Ay, kasjay. Balin nga nang nato yan. Taon na to yan. Nalipata kon. Toknineng. Toknineng. Kan nati toppings na. Sauce. Mayatin. Mabalay na ila ko. 20 pesos may isa. Sanay ka na ti toppings na nga. Hindi di ay. Oo, naluton. Natin luton na nga. Kasla kwamay. Tawag na datan. Kasla utong. Ay bagyo beans.